Strathmore, Vulcan, un avertissement de chaleur est annulé pour la ville de Calgary. Une veille d'orage violent est... importante pour les régions dans la zone de diffusion. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning for southern Alberta at 7:22 p.m. Mountain Daylight Time, Monday, June 14th, 2021. A severe thunderstorm warning is issued for Clearwater County near Nordegg and Bighorn Reserve. A